تیسری وجہ جو ہمارے دل کو بےقرار رہنے کی ہے، مطمئن نہیں رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جس طریقے سے اپنے جسم پر بوجھ رکھتے ہیں تو جسم بھاری ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پھر اس کو جب اتارتے ہیں، ابھی گیہوں کا ٹائم تھا بوجھا اٹھایا ہوگا، پھر جب تھریسر سے وہ صحیح ہو گیا تو بوڑا اٹھا کر گھر لایا ہوگا بوری، تو جب رکھتے ہیں تو اس وقت ایک اطمینان ملتا ہے، ایک ریلیف ملتا ہے، اس لیے کہ جسم کا وہ بوجھ نیچے آتا ہے۔ اسی طریقے سے انجانے میں جو ہے نا بہت سے بوجھ ہمارے دل کے اوپر ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ وجہ کیا ہے کہ جو ظاہری بوجھ ہے، جیسے بورا ہے، مٹی ہے، پتھر، یہ اٹھاتے ہمیں نظر آتا، ہم رکھ دیتے، آرام مل جاتا، لیکن جو دل کا بوجھ ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ غور کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرے دل کے اوپر کون کون سا بوجھ ہے، پھر جب اس کو ہٹاتے ہیں تو دل کو اطمینان مل جاتا ہے۔ بولتے ہیں نا من ہلکا ہو گیا، اب جس کا من ہلکا ہو جاتا ہے وہ خوش رہتا ہے، اطمینان رہتا ہے۔ من بھاری ہے یعنی آپ پریشان ہو، ٹینشن میں ہو، تو من کے اوپر جس طریقے سے جسم کے اوپر بہت سارے بوجھ ہوتے ہیں اور جب ہم اس کو اتار کر رکھتے ہیں تو ہمارا جسم خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہم نہیں جانتے ہیں لیکن بہت سے بوجھ ہمارے دل کے اوپر، من کے اوپر بھی رہتے ہیں، اگر ہم اس کو اتار دیں تو ہمارا من ہلکا ہو جائے گا اور ہماری ساری تکلیف دور ہو جائے گی، ہم جس طرح سے باہر سے اچھے دکھتے ہیں اس طرح سے اندر سے بھی خوش ہو جائے گی۔ اب کیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ایک واقعہ ہے کہ ایک انسان جو ہے کسی بزرگ کے پاس گیا اور کہا کہ سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دولت، شہرت، بال بچے، بیوی، سب کچھ ہے، لیکن وہی ہے کہ اطمینان نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہی طریقہ بتایا کہ میرے ساتھ چلو، ایک پتھر اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا چلو میرے ساتھ۔ وہ بیچارہ اٹھائے لے جا رہا، پیر صاحب کی بات تھی، ہے تو بڑا امیر انسان لیکن پیر صاحب نے کہا تو اس نے اٹھا لیا۔ اب چلتے چلتے 1 کلو 2 کلومیٹر چلا تو اس کی حالت بگڑنے لگی۔ پیر صاحب نے مسکرا کر دیکھا، کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور اب نہیں چلا جاتا، آپ حکم فرمائے، کیا کروں میں؟ تو حضور یہ پیر صاحب نے کہا اس پتھر کو نیچے رکھ دیجیے۔ نیچے رکھا تو اس نے ایک گہری سانس لی اور ایسا لگا کہ اس کو بڑا ریلیف ملا، آرام ملا۔ تو اس نے کہا کہ بتائیے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا آرام ملا؟ تو اس نے کہا ہاں آرام ملا۔ تو انہوں نے کہا جس طرح سے اپنے جسم کے بوجھ کو نیچے رکھنے سے آپ کو آرام ملا نا، اسی طرح دل پہ بھی بہت سے بوجھ ہوتے ہیں، جب ان کو اتار کر رکھ دو گے تو اندر بھی اطمینان مل جائے گا۔ اب انہوں نے 7 بوجھ بتایا دل کے اوپر جو ہوتا ہے، اگر ٹائم ملا تو کمپلیٹ ہوگا، نہیں تو انشاءاللہ آئندہ بتائے گا۔ تو اگر اس بوجھ کو ہم دور کر دیتے ہیں اپنے دل سے تو ہم اندر سے بھی خوش ہو جائیں گے، ہمیشہ مطمئن رہیں گے، ہمارا من ہلکا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ظاہری بوجھ ہمیں دکھ رہا ہے، دل والا دکھتا نہیں ہے۔ سب سے پہلا بوجھ، یعنی انہوں نے کہا کہ 7 راز ہیں ہمیں خوش رہنے کے، ہماری زندگی کو خوشحال بنانے کے 7 راز ہیں، اور وہ 7 بوجھ ہیں جو ہمارے من پہ رہتے ہیں، اگر ہم اس کو ہٹا لیں تو ہماری زندگی خوش ہو جائے گی۔ سب سے پہلا بوجھ انہوں نے بتایا بغض، حسد، کینہ۔ یہ ہمارے دل کے اوپر بوجھ بیٹھا رہتا ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں رہتا اور ہم جو ہے پریشان رہتے ہیں۔ فلانا نے گاڑی لے لیا، اب ہم خوش نہیں ہیں، اندر سے پریشان ہے، وہ کیسے آگے بڑھ گیا؟ فلانے نے اچھا گھر بنا لیا، اس کا کیسے گھر بن گیا؟ فلانے نے بائک لے لی، اس کی کیسے بائک آ گئی؟ اس کو تو خراب ہو جانا چاہیے۔ اب اس کو تو کچھ پتا نہیں جس نے لیا ہے، لیکن آپ اندر ہی اندر ایک بوجھ اپنے دل پہ ڈال رہے ہو جس کی وجہ سے آپ ناخوش ہو رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو۔ تو یہ سب سے پہلا بوجھ ہے کہ جو حسد کا بوجھ ہے، بلکہ ہونا کیا چاہیے؟ رشک کرنا چاہیے۔ حسد اور رشک میں فرق ہے۔ رشک کیا ہے؟ یا اللہ تو نے اس کو 4 ویلر دیا ہے، اس کو گھر دیا ہے، تو میں بھی تو تیرا بندہ ہوں نا، مجھے بھی عطا کر۔ یا اللہ وہ حج کرنے گیا ہے، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں نا، مجھے بھی حاجی بنا دے۔ یہ رشک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کو کیسے مل گیا، یہ حسد ہے۔
दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो जब आप रश्क करते, खुश होते कि अच्छा फलां साहब को ये मिल गया, ये जॉब मिल गई, अल्लाह ताला उनकी जॉब में बरकत दे, अल्लाह ताला आपके भी रोजी रिस्क में बरकत देता है। तो ये हसद के पत्थर को अपने दिल से हटाने की कोशिश करें, गौर करें कि कौन ऐसी चीज है जिसके बाद मेरा दिल जो टूट जाता है, किसकी कामयाबी में हम अपने आप नाराज हो जाते हैं, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। गौर कीजिए कि कौन ऐसा इंसान है जब उसको कुछ मिलता है तो मेरे दिल पे गिरा गुजरता, भारी गुजरता है, तो इस चीज को दूर कीजिए, नहीं तो आपकी जिंदगी में कभी इत्मीनान नहीं आएगा। दूसरा बोझ जो आपकी जिंदगी में है वो धोखा देने का है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कारोबार की फील्ड में हो, अगर आप अपने ग्राहक को धोखा दे रहे हो, आप चाहे रिश्ते की फील्ड में हो, शौहर अपनी बीवी को धोखा दे रहा, बीवी अपने शौहर को धोखा दे रही, तो ये चीजें लौट कर आती है और ये एक बोझ है आपके दिल में कि आपने किसी इंसान को, मिसाल के तौर पे आप कारोबार कर रहे हो, धोखा दे दिया, 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेच दिया, थोड़ी देर के लिए आपको तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसकी जो आह निकलेगी ना दिल से, जो खराब सामान आपने दिया होगा वो आपके दिल के सुकून को छीन लेगी। इसलिए धोखे वाला पत्थर भी अपने दिल से हटाकर फेंक दें। कोशिश करें कि जो भी होगा मैं उसको सही तरीके से करने की कोशिश करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा। तीसरा पत्थर जो आपके दिल पे बैठा हुआ है, जिसके हटाने से आपके दिल को इत्मीनान मिलेगा, हल्का होगा, वो है गीबत और चुगली का। आप किसी की गीबत करते तो आपके दिल में भी एक टेंशन होता है कि कहीं उसको पता ना चल जाए, कहीं उसको खबर ना हो जाए, इसलिए कि आप गीबत कर रहे हैं, आपकी भी गीबत तो कोई कर सकता, जिसके सामने आप गीबत कर रहे हैं क्या गारंटी है कि वो उसको ना बताए जिसकी आप गीबत कर रहे हैं। तो इस वजह से भी एक बोझ आपके दिल पे रहता है, प्लस गुनाह भी है। तो गीबत के बोझ को भी अपने दिल से दूर करें, आपको इत्मीनान मिल जाएगा। चौथी चीज है गलत फहमी। ये तो बहुत बड़ा बोझ है। अब दो आदमी सामने बात कर रहे हैं, आपको लगता नहीं मेरे ही बारे में तो बोलता होगा। अगर एक आपका दोस्त है और एक आपका दुश्मन है और दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो दोस्त के बारे में आप 50 तरह का ख्याल निकाल लेंगे। अच्छा उससे मिल गया, उससे बात कर रहा, उससे हंस रहा, मेरी ही शिकायत करता होगा। ये गलत फहमी इतनी बेकार चीज है कि आपकी अच्छी खासी जिंदगी को तबाह कर सकती। ये शौहर बीवी के रिश्ते में भी होता है। बीवी, अब कहीं शौहर बात कर रहा, अच्छा कहाँ बात कर रहे, मेरे अलावा किससे बात कर रहे, शौहर सोच रहा अच्छा बीवी कहीं और बात कर रही। तो ये गलत फहमी जो है ना, ये तो सबसे बड़ा बोझ है। हम सोचते हैं कि जो मेरा दुश्मन हो वो सबका दुश्मन हो, किसी का दोस्त ना हो, यानी मेरा दुश्मन जो उससे कोई ना मिले, मेरा दोस्त भी ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत फहमी का पत्थर जो है, बोझ जो है अपने दिल से अगर आप दूर नहीं करेंगे ना, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, कभी आप खुश हो ही नहीं सकते। इसलिए कि हर वक्त आपको लगेगा वो मेरी बुराई कर रहा, वो मेरी शिकायत कर रहा, वो मेरे खिलाफ बोल रहा है, तो आपको चैन कहाँ मिलेगा। ये चौथा पत्थर है जिसको दूर करने की जरूरत है। 3 और बचे। 5वां है गुस्से वाला पत्थर। आप गुस्सा करते हैं ना किसी पर, तो उसको तो कुछ नहीं होता, आप अपने जिस्म को बहुत ज्यादा परेशान कर लेते हैं। ये चीज नेचुरल है इंसान के अंदर कि गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसको जितना कम करने की आप कोशिश करें, उतना ज्यादा आपके अंदरूनी दिल को इत्मीनान मिलेगा, उतना ज्यादा। इसलिए कि गुस्सा ऐसी चीज है ना जिसमें आप हो सकता है कि बाद में माफी भी मांग ले सामने वाले से, लेकिन जो उस बात का जो दाग लग जाता है ना, वो कभी नहीं खत्म होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता था, तो उसके वालिद साहब ने कहा कि जब भी गुस्सा आए ना, तो एक कील जाकर दरख्त में ठोक दिया करो, किसी से लड़ा मत करो, तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो उसने बहुत सारी कील ठोकने के बाद अपने बाबा को दिखाया कि देखो मेरा गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया है, ये इतना कील ठोकने के बाद। तो उसके बाप ने सारी कील को निकाल दिया और कहा कि तेरा गुस्सा तो खत्म हो गया और ये कील भी निकल गई, अगर तू किसी से माफी मांग लेता है तो वो भी माफ कर देता है, लेकिन जो कील का छेद है ना, ये सालों गुजर जाएंगे, खत्म नहीं होगा। इसलिए किसी को आप अनजाने में या जज्बाती तौर पर बुरी बात कह देते हैं ना, तो हो सकता है उस वक्त वो माफ भी कर दे, लेकिन वो टीस हमेशा बाकी रहती। तो गुस्से पर भी कंट्रोल करें। गुस्सा ऐसी चीज है कि सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ता है, आप अंदर अंदर पूरा टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करें।
छठी चीज है, झूठ बोलने से भी आपके दिल पर एक बोझ होता है। झूठ नहीं बोलने की कोशिश करें। हम सोचते हैं कि बगैर झूठ के हमारा कारोबार नहीं चलेगा, हमारी जिंदगी आसान नहीं होगी। नहीं, झूठ में बरकत नहीं है, बरकत सच बोलने में। और झूठ ऐसी चीज है ना जो खटकता रहेगा, जिस तरह गीबत आपके दिल में खटकती रहेगी, झूठ भी खटकता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके बारे में लोगों को पता चल जाए। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी जिंदगी से झूठ को भी दूर करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल को इत्मीनान दे, आपके दिल को सुकून दे। इस तरीके से आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं। आखिरी चीज है किसी की दिल आजारी करना, यानी किसी का दिल तोड़ना। इससे भी आपके दिल के ऊपर एक बोझ होता है। किसी की बद्दुआ ना ले, किसी की आह ना ले, किसी कमजोर को सताने की कोशिश ना करें। उससे उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो पहले ही से कमजोर है, लेकिन उसकी बद्दुआ से अल्लाह ताला आपका बहुत कुछ बिगाड़ देगा। इसलिए आपको अगर अल्लाह ने ताकत दी है, दौलत दी है, शोहरत दी है, तो अब अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन कभी किसी के दिल को तोड़ने से बचने की कोशिश करें। इसलिए कि जब दिल टूटता है तो अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा और कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई जब मेरे रब ने मुझसे कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? मैंने कहा, क़ालू बला, क्यों नहीं, बेशक तू ही मेरा रब है। फिर मेरे रब ने मुझसे बहुत ही प्यार से कहा, फ़अैन तज़हबून, तो फिर किधर जा रहे हो? मुझे छोड़कर किधर जा रहे हो? कौन है जो मुझसे ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत देगा? क्या कोई इंसान मुझसे ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत दे सकता है? देखे तो सही मेरा रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है। हमें चाहिए कि हम पलट कर अपने रब की बारगाह की तरफ आएँ और उसे राज़ी करने की, उसे मनाने की कोशिश करें। अभी हमारे पास वक्त है।